Bonjour, donc aujourd'hui je vous montre comment faire une eau détox aux nectarines et au citron. Donc السلام عليكم اليوم نوريلكم كيفاش تحضروا مشروب ماء ديتوكس بالخوخ والليمون. دونك لا نكتارين دونك الخوخ اللي تكون عنده البشرة ديالو رطبة ليسي بغيونت دونك ها هو تكون هكذا ماشي الخوخ هذاك اللي ماشي هكذا ماشي الخوخ هكذا دونك لازم تاخدي الخوخ لا نكتارين اللي البشره ديالو دونك سيل كي لا بو ليس اي بريونت سالي البشره نتاعو ليس اي بريونت دونك فوالا donc la nectarine est très riche en fibres et en vitamine C comme le citron bien sûr donc très riche en fibres et vitamine C et a un apport calorique moyen et participe à votre hydratation et a aussi à vos besoins quotidiens en eau. Donc هذا النوع من الخوخ هو جد غني بالألياف وفيتامين سي مثل الليمون غنيين بزوج بالألياف وفيتامين سي وهما متوسطين السعرات الحرارية زعما هما عندهم نابور كالوريك موين عندهم متوسطين السعرات الحرارية ما فيهمش بزاف وهما مرطبين يعطيكم احتياجاتكم اليومية من الماء. Donc pour la préparation on a besoin d'une nectarine ou deux si vous avez ça dépend de la quantité que vous voulez préparer. Moi, je vais préparer un petit bocal comme ça. Donc, j'ai besoin seulement d'une nectarine. Donc, un demi-citron. Donc, citron vert ou jaune, n'importe. Moi, j'ai pris un citron jaune. Donc, seulement on a besoin d'un demi-citron pour une nectarine. Et quelques branches de thym. Et bien sûr, à peu près 500 ml d'eau. Si vous voulez ajouter des glaçons, vous pouvez bien sûr. Donc للتحضير نحتاجو خوخة كما قلت لكم اللي البشرة ديالها لابو ديالها هكذا رطبة ليس تاخدو خوخة تقدروا تاخدو كتر لا حابين ديروا كمية كبيرة انا غادي ندير غير هكذا قريبه 400 مليلتر هكذا 400 مليلتر ولا سي بور سا درتي وحده وانتم لا حبيتو ديروا كامل العائله تزيدوا تضيفوا دونك كيما هكذا الاناء هكذا البوكال هكذا لازم له خوخه ونصف ليمونه لا عندك ليمون اصفر ولا اللي خضر اللي كان عندك والزعتر لو تان فري si c'est possible. Si vous n'avez pas le thym frais, vous pouvez prendre du thym sec. Donc voilà, ديري الزعتر طري هكذا ولا ما كاش عندك ديري الزعتر يابس. دونك نعاود لك خوخه نصف ليمونه والزعتر. Donc pour la préparation, rincez bien la nectarine et les brins de thym et le citron. Donc il faut bien les laver. Coupez la nectarine en deux, enlevez le noyau et coupez-la en quartiers, comme ce que j'ai fait moi. Donc elle est bien mûre, c'est pour ça voilà. Donc ça donne comme ça, des petits quartiers comme ça. Et coupez le demi-citron en rondelles. Voilà. دونك من بعد غسلي الخوخ نتاعك مليح والليمون والزعتر ومن بعد قسمي الخوخ على زوج ومن بعد نحي العظم هذاك اللي فيها ومن بعد قطعيها هكذا شرائح. انا ديت خوخه طيبه مليح غادي تعطيني حلق وشباب ايا وتغسلي كامل ولا كان عندك زعتر يابس شلي ليه تاني. Donc voilà, je répète, donc lavez la nectarine, coupez-la en deux et après enlevez le noyau, coupez en quartiers, coupez le demi-citron en rondelles et bien sûr lavez aussi le thym. Donc après on va prendre notre bol
Après, donc, placez les rondelles de citron plus les quartiers de nectarine et le thym au fond d'un bocal. Donc, bien mettez le thym au milieu. بعد ديري الخوخ والليمون شرائح الليمون dans le fond de bocal. Donc voilà, je vais essayer. Voilà, comme ça. On ajoute les quartiers de la nectarine. Donc, et placez le thym au milieu pour faire joli. Donc, comme ça. دونك من بعد ديري شرائح نتاع الليمون ونتاع الخوخ والزعتر في كاع الاناء. ديري الزعتر في الوسط باش يجي شباب ومن بعد فرغي الماء. après il faut verser de l'eau. Donc versez l'eau jusqu'en haut du bocal. فرغي حتى تعمري الاناء ديالك. Voilà, et après fermez votre bocal. Donc après fermez. Donc من بعد غلقيه et mettez au réfrigérateur pour une nuit et le lendemain donc déguster. Donc من بعد ضعيه غلقيه وضعيه في الثلاجة ليلة كاملة وعلى غدوة تقدري تشربي على غدوة شربيه. Voilà. Donc c'est une excellente et délicieuse eau détox. هذا المشروب معذرة هذا المشروب هو رائع وجد لذيذ ومنعش. Donc cette boisson détox est votre allié minceur si vous voulez perdre du poids bien sûr. Voilà, donc il faut la laisser toute une nuit et après le lendemain déguster. C'est une eau délicieuse et fraîche. Donc هذا المشروب ديتوكس هو حليف للتخسيس. لا حبيتو ينقص الوزن دونك ديروه هو جد لذيذ ومنعش. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout abonnez-vous. Donc ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو ديالي ولا ما كنتوش درتو ابوني ديروا ابوني باش تشوفوا لي فيديو اللي جداد. Prenez bien soin de vous. تهلاو في رواحتكم والسلام عليكم. À la prochaine.